बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम बयान नंबर 6 को शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद कुरान और सुन्नत से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और अल्लाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। आज हम बयान करेंगे कि सूरह तौबा हकीकी तौबा की तारीफ कैसे करती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तौबा को इस्लाम में एक मरकजी मकाम हासिल है, क्योंकि ये बंदे के गुनाहों के इर्तिकाब के बाद आजिज़ी, निदामत और इस्लाह की मुखलसाना अज़्म के साथ अल्लाह ताला की तरफ लौटने की अक्कासी करता है। सूरह तौबा कुरान पाक की सबसे ताकतवर अबवाब में से एक तौबा के बारे में बड़े पैमाने पर बहस करती है। इसमें ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और यह कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन लोगों के लिए माफी का दरवाजा खुला रहता है जो सच्चे दिल से मुंह मोड़ लेते हैं। और ये सूरह उम्मत मुसलमा के लिए एक बड़ी आजमाइश के दौर में नाजिल हुई, खास तौर पर जंगे तबूक के तनाज़र में, जहां कुछ मोमिनीन अपने फराइज में कोताही बरते। इन वाक़यात के जरिए अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा की खूबसूरती को ज़ाहिर किया और ये कि मुखलस मोमिनों को मुनाफिकों से कैसे मुतासिर करती। तौबा के बारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 104 में सबसे अहम आयत है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदकात वसूल करता है और अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि तौबा महज नदामत का जाती अमल नहीं है, बल्कि एक इलाही तोहफा है। जब बंदा खलूस दिल से इसकी तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला खुद तौबा कबूल करता है। लिहाजा सच्ची तौबा की तारीफ होंठों की खिदमत से नहीं, बल्कि दिल के अल्लाह की तरफ आजिज़ और फर्मा बरदारी से वापस आने से होती है। सूरह तौबा में सच्ची तौबा की शराइत पर रोशनी डालती है और मुनाफिकीन के रवैये को मुखलस मोमिनीन के रवैये से मुतसादम करती है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 102 में जिक्र किया है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने एक नेक अमल को दूसरे बुरे के साथ मिलाया, शायद अल्लाह इनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ सच्ची तौबा का तौल्लुक खुद ईमानदारी और अपने गुनाहों के इतराफ से है। मुनाफिकीन के बरक्स, जिन्होंने उज़र पेश किया या अपनी कोताहियों का जवाब पेश किया, मुखलस मोमिनीन ने अपनी गलतियों का इतराफ किया, इन्हें नेक अमाल के साथ जोड़ दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद की। ये सिखाता है कि तौबा के लिए इनकार या तकब्बर के बजाय आजिज़ी और अपनी गलतियों को तस्लीम करने की जरूरत होती है। सूरह तौबा में सच्ची तौबा की एक गहरी मिसाल 3 सहाबा काब बिन मालिक, हिलाल बिन अमिया और मरा बिन रबी की कहानी है, जो बगैर किसी उज़र के जंग तबूक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होने में नाकाम रहे। मुनाफिकीन के बरक्स उन्होंने न झूठ बोला और न ही झूठे जवाब पेश किए, इसकी बजाय उन्होंने खुलेआम अपनी गलती का इतराफ किया और इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन्हें 50 दिन के लिए अलग थलग करके आजमाया, यहाँ तक कि इसने इनकी तौबा की कबूलियत जाहिर की। सूरह तौबा की आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला फरमाता है, और पीछे रह जाने वाले तीनों को भी मुआफ कर दिया, यहाँ तक कि जमीन अपने वसत के बावजूद इन पर बंद हो गई और इनकी रूहें तंग हो गई और इन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई गुनाह नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तरफ रुजू किया ताकि वो अल्लाह ताला की तौबा कबूल कर सकें। मेहरबान। ये इबारत सच्ची तौबा को अल्लाह ताला की जरूरत का गहरा एहसास, गुनाह के लिए अंदरूनी दर्द, इसके नताइज को बर्दाश्त करने में सब्र और अल्लाह की रहमत पर पुख्ता भरोसा के तौर पर बयान करती है। सूरह तौबा छोटी तौबा के खिलाफ तभी करती है।
آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے منافقوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو عذر کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں اعلان کیا، عذر نہ کرو، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ باطل ہے اگر اس کے ساتھ عذر، تمسخر یا بے فائی ہو۔ اس طرح آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، منافقوں میں سے معافی مانگو یا ان سے کچھ معافی نہ مانگو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں یہ تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ ظاہری طور پر نفاق اور کفر پر قائم رہتے ہیں ان کو معافی نہیں دی جاتی۔ چنانچہ سورہ توبہ واضح کرتی ہے کہ توبہ خلوص سے ہونی چاہیے، احتساب سے بچنے کی سطحی کوشش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں سچی توبہ کی خوبیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 4252 میں، پچھتاوا توبہ ہے، اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ پچھلے گناہوں پر حقیقی ندامت توبہ کا دل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2749 میں درج ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دن کو گناہ کرنے والوں کو توبہ قبول کرنے کے لیے رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اور رات کے گناہ کرنے والوں کے توبہ قبول کرنے کے لیے دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کی مستقل دستیابی پر زور دینے کی بازگشت کرتی ہے، جب تک کہ کوئی اس کی طرف مخلص نہیں ہے یا مخلص ہو۔ سورہ توبہ سچی توبہ کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی، دیانتداری اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے ساتھ نیکی کے عزم کے ساتھ، اس کے لیے بغیر کسی عذر کے اپنے گناہوں کا اعتراف، صبر کے ساتھ غلط کام کے نتائج کو برداشت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تینوں صحابہ کے قصے منافقین اور سچے مومنین کے درمیان فرق اور اللہ پر بار بار توبہ قبول کرنے والا کے طور پر زور دینا، یہ سب کچھ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ توبہ ایک بار کی بات نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جو ایمان کا تجدید کرنا۔ سچی توبہ دل کو پاک کرتے ہیں، اخلاص کو مضبوط کرتے ہیں اور بندے اور خالق کے درمیان بندھن کو دوبارہ قائم کرتے ہیں۔ اس سے مومن کی روحانی صبر کا مرکزی سکون بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو، ہم آج کی گفتگو کا اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں سنتے رسول اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔